नै लोगोफोर मा होनो सुथि बिफाजों आंजों बाजाराव फैब्रबदोंमोन मैगं लानो होननानै ओमफ्राय नै ओरैजाय मा होनो मैया थांनाय हराव मारै खामखो जायखिया सेयानो खामदों। नै जिफ्रा गासिबो नै खामजोब्बाय माखासे नस्थ' जाजोब्बाय नै लेथेर फिथेर आयै नैबे साहा दखानमोन आरो नैबेयाव सिलिन्डार गंसे दंबावोसोमोन बेफ्रुनांगौमोनबाथ' गाज्रिसिन जागौमोन भाग्य भाल जे बेफ्रुवाखै नैबे जि गुदाममोन खोमा हलसेल बायदि सा माबा गंसेबाव सा दखान गंसेबाव ओमफ्राय नैबे आलु गुदाममोन ना बस्थायाव आलु जोब नै एस लेथेर फिथेर आयै आरो नैबेयो माबामोन खोमा मा होनो गेलास प्लास्टिकनि गेलास थोरसि दोननाय गुदाम सेस आदानि जाजोब्बायलै मा समाव मा जास्लाबो मिन्थिस्लाबा जानांगौबाथाय बिदिनोलै मैयानि माबायाव बयबो रंजाफुनाय बा बम गावनाय ना रकेटफोर मा गोलैदेरफैखो मारै खामखो बेबा सेस आदानि जोबलै কিরকম হয়েছে কাকু এটা কিরকম হয়েছে বোমের থেকে না ওই যে ওখান থেকে লাগছে বোম কালকে রাত্রিবেলা ওই 11টা 2টা বোম লাগছে আমরা তো বাড়িতে ছিলাম তারপরে খবর পেলাম দৌড়ে আসলাম দৌড়ে আসার পরে দেখি খুব আগুন এই দোকানে তো একদম আগুন সেই আমার দোকানে একবারে ফ্রিজ সব ছিল এইটার মধ্যে লাগছে সিলিন্ডারটা ফাটে নাই না 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 সিলিন্ডার ফাটলে তো একবার কথা সিলিন্ডার ফাটলে তার বিষয় ওই সামনে সামনে চা দোকান আছে ওর আগে চা দোকান আছে হোটেল আছে এটা চা দোকান আছে পুরা লোকসান লাখ টাকা আর ফায়ার ব্রিগেড খুব ভালো সার্ভিস দিছে না দমকল খুব ফাইন সার্ভিস দিচ্ছে ও না আইলে আমরা পাইতাম না দোকান আমরা দোকান পাইতাম না একদম সব শেষ হয়ে যেত এই এলাকা শেষ হয়ে যেত आया देखिए हमारे दुकान आगू भूगा दा नै बे मानसिनाव सोंनानै मिन्थिबाय जे बमजों जादों होननानै खोन्थादों ओमफ्राय बे मानसिया लोगोसे बेखौबो बुंदों जे फायार ब्रिगेडफ्रा बिराद मोजां सार्भिस होदों बिसोर जुदि थाब खोमोरफैयामोनबा थाब मोजाङै मावामोनब्ला दखानखौ बासायनो हानाय नङामोन आरो बेनिफ्राय बाराबो जागौमोन होननानै दा बेखायनो फायार ब्रिगेडफोरा थाब सफैनाया मोजां जादों ओमफ्राय पुलिसफ्राबो फायार ब्रिगेडफ्राबो बिदि गावसिनि सार्भिसफोरखौ मोजाङै होलाङोबा जों पाब्लिकफ्रा बांसिन जानांगौनिफ्राय बारग'यो बांसिन एसेबां मानि जाया आरो